sa Ebanghelyo niya. Ngayon ay paaiken ka, O Kristo, at tugaw tayo. Tuloy ka kang sa tinggayan ti babati, nagmang nga bigat kada kay amin. Adatay na po iti may katalupulo kit talo a Domingo, ti kadaywa na tiyempo, ti daytoy po nga mauda Domingo, tintay nga panagsagana ti panagrambak ti nadaig nga fiesta, ti solemnidad nga Kristo nga Ari. Nagpintas man na po tamay palpalagip kada tayo. Ngay tibiyag tayo ket sagot, naipaya ken Apo Dios, adumteng to, nadatay Apo ket sumungbat, nakasatno tayo inaramat, nagiti bendisyon ngayon pay na Apo Dios kada tayo. Iti napalabas sa Apo nga Domingo, manggigan tayo po. Iturturong na ti panunod tayo may naig, iti kinamatalek tayo. Our themes of our previous readings of the past days, it would speak about the meaning of stewardship. Adatay lang Apo kat may isa nga katalek ti Dios. Iti amin nga parabor ngayon pay na kada tayo. Nagpintas man ita Domingo gapuanan, taday tayo Domingo, tigiti na ibasa umuna, may palpalagip Apo, naintay subsublianan, nagpintas nga dinggen, itilapayag, nga palagip kada tayo kunana, nagrigat ket din, ti sumapol, awan pagkurangan ng asawa a babae. Dapat patag nga adayo, ngem dagiti alahas. Dakkel ti panagtalek, ken kuana ti asawa na, ket pulos adinto a pumanglaw. Ti Apo, nga naibasa, may palpalagip garod kada tayo nga sursurok pay ti kwartang impirak. Iti nasaya at kenlaimbag nga asawa. Amen. Kung natay garod po, kasla may palpalagip. Nga iti kinamatalek tayo, being stewards, we are being reminded that let us take a look on our person, which is the best gift that God has given to us, especially in the manner that we live with one another. Di ko na tayo po garod, nagsaya atin. Kasla nangabak ti loto, iti asawa, no nasaya at kinaimbag, iti bakit na. Amen? Minsan na po narigat, kung kuna nagarda po tinaudi, nga paset, iti mo na may basa, kuna na, ket agkupas ti kinapintas, makalilaw, dagiti naimnas asaguday ti may sa tao. Agkupas ti kinapintas, yung masapul may daydayaw ti babae, ngagbuteng iti Apo. Pudno Apo. Mapalpalagi pa na ka po no adda ti agkasar, agsagsaga ng agkasar, ket paset dagiti solsudek daytoy. I don't miss to ask this question to couples. What did you see at what made you to choose? Kaya't kaslay bagbagak kat pudno ka kadi, sunak kadi tay ayatem, anya tinakita mo kenkwana. Sometimes I expect the obvious reason why. Kaya't usually agdumog dagiti agasawa, di da may bagatiyeb kasda, but actually, the very reason why that these two souls met together is the initial attraction that they have for one another. Amen? Kiso Apo, or-uraik lang kumamot ng bagada nga, Father, di kinapintas na, weno kinagwapo na, usually kiyag din numog da kasyay. But actually, in relationship, the physicality and the human attractions comes first. But I know, on my third question, they would really tell the very reason why they have loved and chosen that person among the persons of the world. Di ko nataya po, nga iti kinapintas, ken kinagwapo, surusurukan, ti kinasaya at ken kinaimbag, ti mesa nga tao. Amen? Kung natay garod, awan sirservina iti gwapo, awan sirservina iti kinapintas, nahaamot nga nasaya at
kinaimbag ti puso. Amen? Kung natay garuda po. So nga, nagpintas man dito nga palagip, we are being reminded today that the call of stewardship nga bigbigin tayo garuda po nga iti bendisyon na po Diyos, kit na duma-duma nga wagas. Hanlang apong ati panunod tayo, kung na tayo nung nabendisyonan tayo, what comes first in our minds that when we are blessed, this is only what we thought about blessing of God. We are materially blessed. Di ko na po ngayon, nabendisyonan ka kinabak ng kinpirakat, you are now blessed? No. Because more than wealth and money is that we are blessed to have a good heart and a good person. Di ko natin garuda po. At the end, in human relationship, iti kwarta ken pirak, maibos. Kuna tayo, agkupas. Ngem ti kinapintas, kinaimbag, kinaimbag ti tao, ket agnanayon daytoy. Isugar gabsat ken gagayem, the first reading would remind us of the relationship that even in the stewardship that God has entrusted to us, that we have to look into the blessings of our person. So you see, each person blessed in so many ways. Each person blessed in different forms. Urehaan ka nga nabaknak. Urehaan ka nga addaan launay. Ngem nabakbak ng kapay, no adday ti kinaimbag ken kinasaya at iti puso ken iti panagbiag mo. Amen? Mamati kaya po. Isang akon ko na tayo, kung natay garod naimbag ken nagasat, iti lalaki nga nakasarak iti asawa na, nga wanti pagkurkurangan na, tanapatpatig pa yung dagiti alahas. Tadakkel ti panagtalek ken kuha na ti asawa na. Ket pulusto adinto pumanglaw. You see, pulusto adinto a pumanglaw. Gapuanan daytoy ti kapatkan nga sanikwa ken kinabak ng ti maysa a tao. Yeah. I think even our children, sometimes we actually look for kunatay apo. Instantly, the human mind tells us that what we measure and consider to be blessing is only the achievements, material possessions, material things. But we forget that the most important in human relationship is that kung natay apo, surusurok pa iti kinabaknang, tinasaya at kinapudno, natulnog nga asawa, ken anak. May kadwa may basa, may palpalagip garod kada tayo kasat ken gagayam ko ken Kristo. Nga iti iyawis ti Dios kada tayo, ket iti panagpudno tayo ken panagtulnog tayo. Babaen iti panangbiag tayo nga napuan panagsagsagana ken panagridam iti yaay ti Apo. Kunana garod ti may kadwa may basa, saanen masapol kakabsat, amuyo dumteng ti aldaw ti Apo, ket yaay na mannanakaw ti rabii. Intun ko na dagita tao, nagtalnak kinatalged ket din, isunton, ti kelat nga yaay kadakwada ti panakadadael. Kunana gargabsat kinagayem, kunana, di kay kumakilaatin day tangal daw, kasi panagkalaat ti may sa mannanakaw, ngaro di kay kumamatmaturog, kas dagiti daduma, no di ket siririing, ken natepel tay kuma. So daytoy apo ket palagip kada tayo. Nga ti panangawag ti Dios kada tayo, ket panagtungpal ken kinapudno tayo, asumungbat iti biag anak Kristiyanuan. Kasapay kong magarod, nga daytoy ket babayen ti panagtulnog tayo, ken panagtungpal tayo, ken panagsagsagana, ken panagribridom tayo. Ken iti banghelyo sa wen nakadatay garod. Kasapay ko ket datayo ket nasayaat, ken naimbag nga dipen. Nga tanyaman, nga naipaima kadatayo, aramaten tayo. Apanagusar, panagpaduras,
ken pa nagpasaya at tibiyag tayo. Ken kang runaan, kahit may palpalagip, nga danto ital daw, nga sungbatan tayo, ken we are accountable to the gifts that God has given to us. Kakabsat ken gagayem, umuna garod, ay natikunat ibanghelyo kada tayo. Amin tayo ket naparaburan ti Dios. Everyone is blessed by God. Naduma-duma laeng ti parabor ngayon paay na Apo Diyos kada tayo. Ado Apo tinaparaparaburan ti patawen ken panawen. Amen? Handa man siguro Apo na paraparaburan iti sanikwa ken kinabaknang yem na paraburan damot iti kuna tayo panawen ken tawen. Kada tayo kapsat king gagayem, tinaparparaburan ti sanikwa, ken kinabaknang, ngem awamot iti panawen. Ken karunaan, iti kunatay Apo, we are not given already this quality time that we have for our family and for ourselves. May kadwa kapsat ken Kristo, may palpalagip garod kada tayo, nga awan iti bendisyon nga awan ti kes iskan ken serbina. Amin nga bendisyon ket nairanta nga dati pakausaran na. There is no such useless gift. Every gift is important. Every gift has a purpose. Every gift has a meaningful purpose to us and to the community. Isunga ko natin garod Apo, hamo tagtagabasiten ti parabor ngayon ted na at po Diyos ken ka. Puran yaman nga parabor, no aramatem da ito'y kinagyaman ka ti Diyos, basit man, ket kuna tayo dakkel ti pagbanagan na. Kaya ngapsat king gagayem, may palpalagip garod kada tayo, ngay tibiyag tayo, ket isut, tinindaklan nga sagot ken bendisyon ngayon paay na Apo Diyos kada tayo. Isugarod nga sapay ko Ma'am Amiris tayo kan kanayon, ngay tibiyag tayo ket napatay. Tibiyag tayo ket bendisyon. Ken tibiyag tayo ket bendisyon nga agpaay iti kakabsat tayo, ti pamilya tayo, ken ti kagimungan tayo. Kakabsat, we are blessed by time. We are blessed by talent. We are blessed by treasure. Sometimes, oftentimes, we are only blessed by treasures that for so many of us, iti Apo iti panakaawat da iti kinaman nagparabor ti Dios. Naawan ti kwartan, hanak na bendisyonan. Amen? Pudno? Yahantay Ma'am Amiris Apo, more than money and possessions is in fact our time, our talent, and our person that we can share to one another. Iso Apo, sabi ko Matam Amiris tayo tata Domingo, nga amin tayo ket na paraburan ti Dios. Hamu tagtagibasiten ti kinaman nagparabor ti Dios ken ka. Taamangan, ti panagkunam, imbagpay ni gayem ko, imbagpay ni kausat ko, imbagpay ni karubak, na bendisyonan, nga po iti sanikwa ken pirak. But you never know. Blessings come in different forms, in so many ways, because the greatest blessing that we should be thankful to God for is a life filled with meaning and purpose. And the very meaningful life and the very purposeful life to God is that, let us go back again to the first reading. Then when we live our life meaningfully to one another, and when we have the kindness and the goodness of our heart and person that we share to one another. So Apo, surusurok pa iti kinabakna, surusurok pa iti pirak ken kwarta, tadaan tinabalitukan, ken nasayaat, ken kinimbag, apuso, ken kinatao. Kas kung may palagip na tayo muna may basa, nagasat ti asawa, nga daan, kinasayaat, kinaimbag, apa nagpuspuso.
susurok pa iti kinabak na kenpira. Sapay kong magaruda po, ket pagyamanan tayo na po Diyos, tanyaman nga bendisyon, ngayon paayan na kadatay. Ket nanyaman nga bendisyon, pagyamanan, usaren tayo, ken paadwen tayo, ken kang runaan, sapay kong magarot. Tagbalin tayo tumet, kas iti banghelyo nga kunana, na pesos, nagasat, kinaimbag, apagtalkan nga dipen. Come and share in the table of the Lord. Well, good and faithful servant. Amen.